صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون امتياجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجلل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فالضرب يحلى المثاني فازار اليوم نظرا واستضيء بجماله فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد المستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العال إذا حمانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ودينا نهج سبيله مرحبا كيده نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا
في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا 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 أشرف الرسل محمد مرحبا مرحبا كل حين يتجدد مرحبا الآن يا همة
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب عن غشيتني ظلمة ورعب وشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. واسفر ذلك عني ثم عاولني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم على آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام
في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران.
والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sore hari ini dalam memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga kita hari ini kedatangan tamu yang spesial, yang mana selama ini mungkin pian hanya bisa lewat YouTube-nya beliau. Hari ini beliau datang langsung ke sini. Ini sebagai bukti beliau ingat dengan guru yang telah memberikan nasab keilmuan kepada beliau, sampai hari ini beliau tetap datang ke sini. Beliau mungkin kalau ulun kada sebutakan ngarannya pun pian sudah tahu aja. Ya. Sudah masyhur beliau, Masya Allah. Buya Ar-Razi. Beliau datang ke sini dan setiap ke Banjarmasin beliau selalu berkunjung ke guru kita almarhum Kiai Haji Ahmad Sya'rani Thayyib. Dan tadi sempat ulun berpender dengan beliau. Ini enggak apa-apa kalau bahasa Banjar. Sempat tadi berpender dengan beliau, jadi tanpa sepengetahuan pun pernah beliau jam 12 malam datang berkunjung ke sini. Karena ikatan batin dengan seorang guru. Itulah bukti seorang yang berbakti kepada gurunya. Nah, hari ini kita salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah tadi kita bersalawat, membaca Maulid Nabi. Semoga semua yang kita lakukan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan ini ulun kada panjang lebar, cuman mewakili dari keluarga Sahibul Bait
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang mulia guru kita Abuya Ar-Razi yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung datang ke tempat kita. Dan ini yang datang di sini adalah murid-murid almarhum. Jadi pas kita undang mereka alhamdulillah datang ke sini ya. Ya memang setelah beliau meninggal sudah kegiatan di sini hampir ya tidak ada lagi. Cuman Al-Fakir melanjutkan sedikit membacakan kemarin kan terakhir beliau sebelum meninggal itu ada tersisa dari kitab Sahih Muslim yang belum selesai. Jadi ana lanjutkan beberapa yang masih mau dilanjutkan. Nah, setelah itu selesai Sahih Muslim, sekarang kita melanjutkan baca kitab Sunan Abu Dawud. Karena itu wasiat beliau untuk supaya diteruskan ke beliau, walaupun mungkin 5 atau 6 orang saja nggak masalah. Padahal sebenarnya Al-Fakir tidak berhak untuk melanjutkan ke situ tuh ya. Cuman karena wasiat jadi ya memberanikan diri untuk melanjutkan. Nah, alhamdulillah hari ini kita minta kepada beliau yang mulia untuk memberikan mau'izatul hasanah untuk kita dengarkan dan kita resapi dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita semuanya. Demikian dari Al-Fakir sebagai ucapan sambutan daripada keluarga, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir, nanti akan ada terus pertemuan-pertemuan kita. Tidak di dunia, mungkin di akhirat nanti kita bertemu lagi dan berkumpul lagi. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi naddara kulla man sami'a maqalahu wa ballaghahu kama sami'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Umi yang kita cintai, kita hormati, ta'zimi, saudara-saudara beliau, anak-anak beliau, murid-murid beliau, dan semua yang berhadir. Al-Fakir tidak pantas sebenarnya duduk di sini, karena walaupun hanya beberapa saat mengambil sanad, tapi rasanya seperti setahun 2 tahun. Jadi saya punya 2 orang guru yang hanya beberapa saat jumpa, tapi rasanya al-madatnya itu sinin. Salah satunya beliau ini. Ada juga satu lagi murid Syekh Yasin juga, yaitu Syekh Muhammad Abdul Rabb Nazari. Beliau mursyid Syadziliyah Ad-Darqawiyah Al-Alawiyah. Jadi Darqawiyah itu ada cabang lagi, yaitu Mustafa bin Ahmad Alawi, salah satu mursyid juga dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ya, dua syekh inilah yang kemudian selalu berkesan di hati saya ketika mereka sudah berjarak baik di dunia ataupun pindah alam sudah ya. Semoga beliau-beliau guru-guru kita diberkahi di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Bi kulli tanzilur rahmah. Setiap disebut nama orang maka turunlah rahmat. Kita ini kenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak mungkin kenal-kenal begitu aja. Kita mengenal baginda itu berkah. Ada orang yang bersanad kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka benarlah kata masyayikh kita, kafa li talibi ilmin ay yakuna ismuhu tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi seorang murid namanya ditulis di bawah sanad yang berhujung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu orang yang paling beruntung itu adalah murid Syekh Yasin Al-Fadani, Abuya Syekh Ahmad Sya'rani Al-Martapuri ya.
Semoga Allah berkahi beliau, ya, amadahullahu bimadadih, amin rabbal alamin. Dan yang masih hidup guru kita juga ada, masih guru Wildan, ya, masih banyak di sini. Begitu juga di Betawi ada, sampai ke Madura, sampai ke Lombok. Saya jumpa murid-murid beliau. Di Jawa sangat banyak sekali. Di Palembang pun jumpa. Di Malaysia pun jumpa. Di Brunei pun saya jumpa. Ya, apalagi di Mekah hari ini masih banyak. Ya. Dan mereka semua hanya menceritakan Syekh Yasin, Syekh Yasin, Syekh Yasin. Nomor 2 Syekh Ismail Zain atau Abu Yasin Muhammad Al-Maliki. Ya. Jadi yani haula yani menjadi apa ya, bahan kita bicara. Kalau nggak disebut nama beliau nggak asik. Itulah barangkali disebut, ya. Setiap disebut nama orang soleh turunlah rahmat. Rahmat itu salah satu efeknya silaturahim. Ya, asbahna yakni ikhwana, ya. Kita menjadi bersaudara. Saudara-saudariku yang melakukan Allah. Ini kebetulan saya juga bawa istri. Pernah ngambil sanad juga kepada beliau dan Umi. Ya. Jadi saya juga mengamalkan apa yang beliau lakukan, memintakan sanad untuk keluarga. Dan apa yang ajib dari beliau, anak-anaknya yang muda-muda itu adalah orang yang paling mudah dapat sanad langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi ini mirip dengan Imam Suyuti, dapat sanad dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Wa huwa saghir. Ya, dan itu bukan riwayah li ahli al-asr, emang sanad langsung. Ya. Jadi sanadnya tinggi ini, Guru. Walaupun kalau ditanya masih ingat gak wajah Syekh Yasin, pasti lupa. Ya. Tapi itulah kekuatan beliau. Apa kekuatan mereka? Itulah hadis Nabi, hadis Abu Dawud. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi cahaya nadrah. Apa beda nawwara dengan nadrah? Kalau nur itu zatnya, sifatnya. Tapi kalau nadhara wajahnya, itu kayak bahasa Arab, bukan nawwara gitu, tapi digunakan itu dari Quran, wujuhu yawma idzin nadhira. Ya. Karena Sayyidina Muhammad SAW huwa haqiqatul Quran, maka uslub Qurani digunakannya dalam kalam-kalamnya hari-hari. Ya, itu yang disebutkan di Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Apa kata beliau sahib Simtud Durar? La syak, tidak ada syak. Al-insan yang disebut di situ, 'allamal insan itu adalah, khalaqal insan itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba perhatikan, sebelum khalaqa khalas 'allama. 'Allama qabla an yakhluqa. Faman yu'allim? Faman muta'allim? Wa madza yu'allim? Ar-Rahman 'allamal Quran. Berarti ada dong yang diajarnya siapa? Baru khalaqal insan, fal insan bil alif wal lam lil istighraq wal kamaliyah. Hadza ismun min asma'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-insan pakai alif lam di situ, itu salah satu nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Ah, segitu aja ya, enggak usah ditambahin. Ya, kullahu. Khalas ya. Oke. Baru 'allamahul bayan. Maka Al-Qur'an itu nama lainnya Al-Bayan. Jadi kalau kita ditanya orang, ini kan debat Wahabi sama kita. Ibnu Taimiyah itu mengatakan kalam Allah itu biharfin wa sautin. Harfuhu qadim wa sautuhu qadim. Karena bagi Ibnu Taimiyah enggak mungkin kita mendengar, Nabi mendengar kalam tanpa huruf, tanpa suara. Salahkah Ibnu Taimiyah? Dia tidak salah, cuma salah paham. Tidak salah sesat, tapi salah paham. Kenapa?
Kan ayatnya jelas, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi ada Al-Qur'an yang diajarkan sebelum khalaq. Sebelum Allah mencipta, Allah sudah mengajar. Siapa yang diajar? Itulah Sang Ahmad, Ruhullah Ahmad. Dan itu bila harfin wala sautin. Itulah hembusannya. Ya, jadi hembusan Rabbuna Azza wa Jal bila harfin wala sautin. Masuk semua. Lalu baru khalaqal insan, dia ciptakan al-insan ini, al-haqiqah al-Muhammadiyah ini. Tadi kami sama akhi Syekh Atif ini diizinkan masuk ke maktabah ini. Iseng-iseng Buya Zul Asfi, salah satu mualim di Ribat, Jakarta, nyari kitab paling unik. Saya di akhir hayat beliau kan melihat ada muyul ila tasawuf aksar. Ya, betul ya? Sahih ya? Ana bas bin nazrah araftu. Itu kelihatan, itu nadrah. Wajah orang bertasawuf itu beda. Dan beliau di akhir hayatnya cenderung kepada tasawuf dan menulis ikhtisar, bukan ikhtisar, mentahqiq Durrun Nafis ya. Bahkan ada satu kitab Asrar yang beliau tulis ketemu oleh Buya Yunal, ada itu orang berdua tuh ketemu tuh ya. Apa yang paling menarik, beliau bacaannya dulu di tahun-tahun 80-an, bacaannya kitab Jawahirul Ma'ani yang dikarang, yang dikumpul oleh murid dari muridnya Sidi Ahmad Tijani. Sidi Ahmad Tijani ini salah satu pelopor kebangkitan tarekat rohani yang tadi semua tarekat sudah kaku. Tarekat itu wirid sampai kebakarlah murid karena wirid. Ya, kebanyakan dizikir isim zat, isim jalalah, muridnya sudah bakar, udah mabuk. Nah, datanglah Sidi Ahmad Tijani, juga ada setelahnya Sidi Ahmad bin Idris Al-Idris, ini orang mirip-mirip. Sebelum mereka yang sezaman dengan Tijani yaitu Saman, Syekh Saman, guru daripada Sidi Ahmad Tijani. Syekh Saman nulis kitab. Judulnya An-Nafahat Al-Ilahiyah fi Kayfiyatit Tariqatil Muhammadiyah. Beliau menyebut tariqahnya tariqah Al-Muhammadiyah. Ya, dan saya melihat muyul yang kuat sekali pada Syekh Sya'rani ya qabla yani intiqalihi ila rafiqil a'la kepada tasawuf luar biasa. Ternyata bacaannya buku Jawahirul Ma'ani. Ya. Jadi kalau para syabab nih, kalau yang para masyayikh pasti sudah paham nih, syabab nih kalau mau paham makrifat akhir zaman itu salah satunya ada di kitab itu. Tapi itu belum selesai loh ya, masih banyak lagi. Nanti ada Sidi Ahmad Kettani, Sidi Muhammad Kettani nulis kitab Khabiyatul Qaun. Umurnya nggak nyampe 40 tahun, tapi menulis kitab kemakrifatan lebih dari 300. Gimana itu guru? Berarti balagha arba'ina sanah itu ada yang biologis, 40 tahun itu ada 40 tahun biologis. Ada yang arba'ina sanah itu ghair maddi, ghair jismi. Apa itu? Rohaninya. Umur 33 meninggal karena beliau musuhnya Prancis. Al-Kattani nulis kitab Khabiratul Qaun dan 300 risalah semuanya tentang ma'rifatullah kecuali 1-2 yang tidak. Jadi nggak ada jaminan juga kalau tua mengerti ma'rifat, dan juga tidak ada batasan orang yang masih muda bicara ma'rifat. Nggak sepakat juga nggak apa-apa. Antum tuwafik aw la tuwafik ma fi muskilah ya. Hadza waqi'. Hadhihi ayat min ayatillah. Ya, Allah begitu maunya, suka-suka Allah. Ya, Allah kadang kita maunya nih murid kita yang jadi. Tapi Allah bawa murid baru kemarin sore, baru ngaji jadi. Benar begitu enggak? Ya, Allah lebih sayang. Kadang-kadang saya sudah ketemu beberapa mursyid begitu kejadiannya. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah memberi nadrah cahaya kepada imra'an, seseorang, sami'a maqalati. Dan dia bertabarruk dengan mendengarkan maqalahku. Berarti bertabarruk dengan sama, itu sudah satu nadrah.
Apalagi orang tabarraka bi ru'yatihi. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Tuba liman ra'ani wa liman amana bi. Dan beliau di buku kitab musalsalatnya juga ada satu musalsalat birru'yah, sah? Ya. Maka antum pandang beliau. Beliau memandang gurunya Syekh Muhammad Yasin. Syekh Muhammad Yasin memandang gurunya Syekh Muhammad Ahyad, Syekh Mukhtar, terus Syekh Amin Ridwan, terus sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani. Ya. Nadrah itu yang mahal. Nadrah itu yang mahal. Apa yang dilihat pada orang itu? Coba perhatikan. Sebagaimana nur Muhammad SAW mengalir, ya, yajri wa yasri fi wujuhil anbiya mundu Sayyidina Adam ila Sayyidina Isa fa ulama'u ummati Sayyidina Muhammad warasatul anbiya. Sebagaimana nur Muhammad SAW itu mengalir pada diri para anbiya, wajahnya para anbiya, maka umat Nabi Muhammad dan ulamanya yang merupakan pewaris para nabi itu juga mengalir pada dirinya dan wajahnya nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faru'yatuhum tuzakkiruka ila ru'yati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dalam hadis Sayyidina Imam Ahmad, ya, Imam Ibnu Majah, qala qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man awliyaullah, wa fi riwayah man khairun nas, qal man idza ru'u dzukirullah. Siapakah wali Allah itu wahai baginda? Di satu riwayat, siapakah manusia terbaik? Lalu beliau menjawab, orang yang jika dipandang, ru'u bukan ra'ah, bukan ru'yah, ru'u, mereka dipandang, berarti banyak. Dan ro'a dalam bahasa Arab ada ru'yah bil ain, ada ru'ya fil manam bil basirah, ada ru'yah, ada ru'yah. Tapi fiilnya sama, ro'a yara. Betul enggak? Ya, masdarnya yang lain. Maka yang memandang itu mata ini atau siapa yang memandang sebenarnya? Bukankah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab jumpa dengan sosok Muhammad bin Abdullah, tapi tidak ra'a Muhammad Nurullah. Sah? Ra'a Muhammad bin Abdullah ibnu akhi, tapi dia enggak lihat sosok Muhammad Nurullah. Muhammad Nabiullah dia enggak jumpa. Maka sahabat yang mandang nur Sayyidina Muhammad SAW dipandang oleh muridnya tabi'in, dipandang oleh muridnya tabi'in sampai sekarang, sampai kiamat. Ya, dan beliau mimman hamala hadzal liwa, ya, salah satu yang membawa panji-panji ilmu hadis musalsalat yang di situ ditransmisikan, diriwayatkan ru'yatun nabi bil ain. Adapun ru'yan nabi bil basirah akhastaha min saadah sufiyah, ya. Jadi kalau secara bil basar, bil ain kepada muhaddisin. Tapi kalau bil basirah itu kepada para sufiyah. Dan beliau di akhir hayatnya cenderung kepada tasawufnya sangat kuat. Itu tanda selama ini belum menyembunyikan itu. Ishtaghala bi ilmi riwayat, ya. Sibuk dengan riwayat tapi menahan salah satu bab ini. Saya juga beruntung sebenarnya dulu 14 tahun khidmat Kutubus Sittah. Habis itu baru sibuk dengan kajian Nur Muhammad. Coba kalau ngaji Nur Muhammad dulu nggak tertarik ngaji Kutubus Sittah. Jadi kadang-kadang benerlah kata ahli fikih ini, al-masyghul la yushghal. Sah? Orang yang sedang sibuk dengan satu ilmu perkara, dia nggak boleh disibukkan dengan yang lain. Ya. Maka ikhwah fillah, para sadah, para tuan guru, bermaulid itu salah satunya mengenang dan mengekalkan nur itu pada diri kita. Ya. Maka idealnya memang teks Himti Duror itu dibedah.
Dan kami alhamdulillah di Ribat Jakarta kita bedah bro. Kita bedah tahun ini kebagian situ dulu. Insyaallah tahun depan mungkin berjanji itu dibai dulu lah. Ya. Ada yang jarang dibaca, tapi kajian ontologi Nur Muhammadnya luar biasa. Itu Maulid Dardir. Ya, saya sangat menganjurkan itu dibaca dan beliau punya syaratnya. Ya, cuma mungkin orang Banjar ini kan bacaannya enak ya. Coba nanti dipelajari ya, cara baca Maulid Dardir. Itu enak sekali. Dan kajian Nur Muhammadnya lebih detail. Sedangkan Maulid Habsyi itu sudah diringkas. Beliau sudah meringkas sesuatu yang rumit dari kajian Sufi tentang Nur Muhammad. Dan semua ijma, semua ahli maulid ini, muallif dari kitab maulid ini ijma. Bahwa awal ma khalaqallahu nur Muhammadin. Semua ijma. Tapi ini bukan bab akidah. Ini bab hakikah. Jadi kalau ada orang gak percaya, gak ada apa-apa. Imannya gak masalah. Ma'rifat dia masalah. Kenapa dalam akidah Asy'ariyah, Imam Asy'ari mengatakan, al-ma'rifah ghair iman. Ilmuka bisyai' ghair imanika bihi. Kamu mengetahui sesuatu, bukan berarti kamu mengimaninya. Jadi, yang Allah angkat itu dua. Sepakat? Antum gak sepakat, Qur'annya begitu. Yarfa'illahul ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang beriman, Sayyidul Mu'minin, Abul Mu'minin man Sayyidina Muhammad SAW. Walladzina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu. Ini dalil ilmu itu mau dicari gimana juga kalau Allah nggak kasih, nggak kasih. Emang diberi. Ya. Tapi bagaimana cara supaya diberi? Bukalah wadah itu. Siapkan wadahnya. Ya. Dan wadah itu hanya bisa dibuka dengan himmah qawiyah. Himmah yang kuat. Zaman ini ilmu banyak, tapi himmahnya lemah. Betul enggak? Ya. Zaman dulu fasilitas kurang, himmahnya besar. Kitab-kitab dulu mahal. Sekarang kitab-kitab murah. Cuma karena murah orang menggampangkan. Ya. Download kitab Sahih Bukhari 3 menit guru. Langsung jadi pakar hadis kah? Hah? Yang jadi ahli hadis handphone. Kita bukan. Ya. Kira-kira lebih cerdas smartphone atau manusia? Smartphone. Waduh, gawat ini guru. Maka Imam Ghazali, karena thariqah Ahlus Sunnah itu manhajnya manhaj Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah? Ilmu itu ada 3. Ini sebelum beliau bertasawuf nih. Setelah nulis kitab Munkis tambah 4. Pertama yang dihafal. Maka ada orang hebat karena hafalannya. Tapi ini basic, kata dia apa? Ini basic. Maka dari kecil kita hafal aqidatul awam, hafal kulhu, tapi tidak faham isi kulhu. Padahal kulhu, kul wallahu ahad itu sepertiga Quran. Sampai hari ini saya belum selesai nulis tafsir kulhu. Kayaknya nggak beres-beres sampai kiamat itu. Ya, setiap kali ditulis ada lagi maknanya. Barulah saya ingat jilid pertama di kitab Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, aku sempat tergoda menulis tentang asrar nama Allah, kulhu. Kenapa Allah tidak mengatakan kul Allah, kulillah, huwa ahad, tapi didahulukan kulhu. Itu zikirhu, kata dia, ini penjelasannya panjang. Akhirnya itu kitab dia simpan dan dia nggak teruskan. Tapi makna khulasahnya ditulis di Muqaddimah Mafatihul Ghaib. Silakan dicari ya. Ya, jilid pertama. Beliau punya ya, Mafatihul Ghaib. Ada, pasti sudah baca bagian di situ tuh. Ya. Dan zikirhu, salah satu zikir Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu sakti, mandraguna. Itu zikirnya adalah hu. Bukan hu begitu, bukan. Itu ada kaifiatnya. Zikir itu bukan kalimatnya yang penting. Tapi sir yang diturunkan guru kepada murid bersambung kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itu yang penting. Kalau tidak sambung,
Kalau sanad nggak nyambung putus tak? Sama. Zikir kalau nggak nyambung kepada Rasulullah putus juga. Juga putus. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, semua penulis maulid mereka sepakat mengatakan awal ma khalaqallahu nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah cipta adalah nur Sayyidina Muhammad. Bayangkan itu para asatis, itu ditulis dan dibaca awam. Artinya apa? Mestinya kajian Nur Muhammad ini sudah membumi di kalangan awam. Karena kitabnya sudah dibaca. Kalau di Banjar maulid tidak nunggu Rabiul Awal kan. Tiap pekan, tiap minggu, apapun acaranya baca maulid. Kalau nggak di Bai, Burdah, Barzanji, Syaraful Anam, apalagi Manaqib. Waduh, orang Banjar Masya Allah. Saya pakai kaedah satu itu aja. Fi kulli dzikris salihin tanzilur rahmat. Setiap disebut nama orang soleh turun rahmat, turun berkat. Mungkin negeri Banjar ini salah satu yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Nama orang soleh dan yang paling soleh itu Sayyidina Muhammad SAW itu dimaulidkan, dimanakibkan setiap hari di sini. Kalau enggak di rumah sini, di gang yang sana, enggak di sana, di sana. Bisa jadi satu malam itu dibaca di beberapa tempat. Ini bukan nyeneng-nyenengin orang Banjar, ini bukan, saya bukan penjilat. Ya lihat aja kajian saya pedas-pedas. Ya enggak, iya. Kita enggak pernah takut sama jamaah. Ya. Kita ngajak jamaah takut sama Allah. Bukan kita takut sama jamaah. Ini banyak ustadz negur saya ngomong, kamu enggak khawatir nanti kamu ditinggalin jamaahmu karena ngaji Nur Muhammad, keseriusan. Saya bilang, kalau mereka ninggalin, emang ada murid ninggalin guru? Yang ada guru ninggalin murid. Kalau ada murid ninggalin guru itu murid kurang ajar namanya. Murid yang nggak mau naik kelas. Terus apa masalahnya Nur Muhammad? Nur Muhammad kan kajian berat. Nur Muhammad itu betul kajian berat. Namun, apakah kajian ini berasal dari Quran? Nur Muhammad asal Quran itu bukan? Tadi Ar-Rahman itu dari situ ayatnya. Kalau itu dari Quran, walaqad yassarna, gimana ayatnya? Surah Al-Qamar. Walaqad sungguh kami yassarna memudahkan Al-Qur'ana lidzikri. Lidzikri itu bukan nyebut-nyebut seperti dipahami dalam terjemahan. Lidzikri itu lil ma'rifatillah. Fahal min muddakir. Kan bukan fahal min abid, min musalli. Enggak begitu kan? Fahal min muddakir. Muddakir yani talib ilmu ma'rifah. Adakah orang yang mau belajar? Adakah orang yang mau menambah ma'rifatnya? Itu yang muddakir. Dan itu diulang 4 kali kalau nggak salah di Al-Qamar. Tepat lagi suratnya nama Al-Qamar lagi. Al-Qamar huwa ismun min asma'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau orang asbabun nuzul iqtarabatis sa'ah wan syaqqat al-qamar. Mereka ada pakai ilmu namanya ilmu huruf. Ilmu pakai hisab jumal. Dihitunglah itu ayat. Ketemunya jumlah tahun 1500. Maka banyak yang meyakini tahun 1500 sudah keluar Dajjal. Tapi saya nggak masuk yang begitu ya. Cuma kita kasih tahu bahwa ada begitu ya. Oke. Jadi kajian Nur Muhammad itu bukan kajian yang berat. Kenapa? Allah memudahkannya. Ya, karena yubna alal wahyil ilahi. Kajian Nur Muhammad itu bukan buatan sufi. Itu langsung dari Allah. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas, tafsir murid Sayyidina Ibnu Abbas, namanya Sa'id bin Jubair, ya, dinukil kembali oleh Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa.
Saya yakin kitab Asy-Syifa itu sangat diminati oleh semua yang bersanad kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, karena beliau sendiri mengatakan afdal kitab, ya, afdal kitab tentang Nabi Muhammad SAW itu kitab Asy-Syifa. Qala Ibnu Abbas, qala Sa'id bin Jubair, ya, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi. Nur pertama nurullah, nur kedua mathalu nurihi, nur kedua nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali membicarakan Nur Muhammad bukan Datuk Kelampayan dalam Kanzul Ma'rifah, bukan Syekh Seman di Madinah. Yang pertama kali berbicara Nur Muhammad SAW Allah. Allah yang langsung berkata. Ya. Lalu kenapa Nabi tidak pernah mengalamkan dengan kalam yang jelas? Ya, bukan nggak jelas. Mungkin pian tidak tahu. Ya, kan ada orang yang nanya begitu kita, kok nggak ada hadisnya? Loh, ada hadisnya, cuma kan Anda mendhaifkan. Ya. Bagi kita hadis yang dinukil dalam hampir semua kitab Maulid, riwayat dari Abdul Razzaq, dari Jabir, qala bi abi wa ummi ya Rasulullah akhbirni ya an asya, ya, ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang Allah ciptakan, an syai' khalaqallahu qabla al-asya, yang Allah pertama kali ciptakan sebelum segala sesuatu. Lalu jawaban Nabi di hadis yang tadi kita baca apa? Nur nabiyyika ya Jabir. Ya. Allah pertama kali ciptakan, awal ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir min nuri. Nah, sering ketinggalan min nurihinya, sering ketinggalan. Ya. Yang pertama kali Allah cipta adalah nur Sayyidina Muhammad SAW, wahai Jabir, dari nurnya. Maka kami di Ribat itu sebelum zikiran para masyaikh, kami biasa membaca yang kita sebut Haikalul Ma'arif, Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Kita sering ulang-ulang, ya, sebagai kaidah kemakrifatan. Jadi yang pertama kali bahas mengkaji Nur Muhammad, sahabat Nabi, ya, bukan Syekh Saman Al-Banjar, bukan kitab Kanzul Ma'rifah, ya, Datuk Kelampayan, enggak, Jawamil Asrar beliau enggak, bukan Abah Gurus Kumpul, bukan. Itu adalah kajian para sahabat, sahabat. Ya. Ada yang menarik itu para satis. Ketika ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Zariyat, ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Kalau terjemahan harfiah kita kan menyembah aku. Betul enggak? Adakah para tuan guru ini menyembah, menghormati sesuatu yang tidak dikenal? Masuk nggak di dalam logika akal sehat? Belum pakai dalil nakli, dalil akil dulu. Adakah kita menghormati orang yang kita tidak kenal? Kan enggak? Minimal orang kasih tahu, oh itu syekh, baru kita cium tangan walaupun kita tidak tahu namanya. Oh itu Habib, baru kita takzim walaupun nggak tahu marganya. Tapi kalau jumpa-jumpa aja kita nggak akan cium tangan, nggak akan hormat, nggak akan menghargai. Kepada manusia al-ihtiram itu asasnya adalah ma'rifat. Bagaimana mungkin menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak dikenal? Maka sahabi al-jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan liya'budun ay liya'rifun, agar mereka mengenal aku. Dan yang lebih menarik lagi apa? Qala al-Junaid. Nah, Imam Ghazali itu beliau meringkas manhaj Imam Junaid dalam tasawuf. Maka aswaja itu pilar ketiganya bertasawuf, Imam Junaid dan Ghazali. Apa kata Imam Junaid dalam rasailnya? Afdal ibadah
ibadah yang paling utama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ma'rifat itu tubuh ruku atau ruh yang mengenal? Mana? Kolbu yang mengingat. Mana yang dulu? Orang sujud dulu atau dia kenal dulu? Orang hormat dulu atau dia kenal dulu? Mana yang dulu? Kenal dulu. Yang kenal itu tubuh atau jiwanya? Jiwanya, rohnya, kolbunya. Berarti kalimat di Quran fa'lam annahu la ilaha illallah ini sering dilupakan orang langsung ke la ilaha illallah. Padahal lafaz pertamanya fa'lam pakai annahu lagi. Kalau seandainya langsung ke la ilaha illallah fa'lam langsung atau qul la ilaha Allah enggak langsung mengatakan qul la ilaha illallah. Yang pertama kali dikalamkan Rabbuna Azza wa Jal fa'lam, maka ilmuilah. Berkalamnya ke siapa ini? Fa'lam ini mukhatabnya siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Terus kenapa enggak fa'lamu supaya kita terbawa? Fallahu yukhatibul mu'minin bima khataba bihi al-mursalin. Begitu kata Nawawi dalam Arba'in. Cuma dalam ilmu hakikat, ilmu Nur Muhammad apa? Fama min syai'in illa wa fihi as-sirrul muhammadi. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada orang pun yang hidup kecuali mengalir padanya as-sir al-muhammadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nur dzati was-sirris sari fi jami'il asma was sifat. Kita ini kan bagian dari itu. Maka Allah berkalam kepada nur yang ada di kolbu kita itu. Fa'lam. Wahai nur yang ada dalam dirimu, ketahuilah. Ya. Annahu bahwasannya dia. Nah, sebelum la ilaha illallah, hu dulu. Hu, kok enggak pakai wa? Waw pada huwa hanya zaidah. Sebenarnya hu itu dia sendiri tanpa waw. Coba cari kitab bahasa, semua ahlul lughah sepakat. Huwa asalnya hu. Maka annahu huwa. Hu itu siapa? Jadi kenal dulu kepada Allah baru baca la ilaha illallah. Karena Allah berkalamnya kepada diri kita, yang diri kita itu berasal dari nur, itu yang disebut di Sibti Durar. Wa minhu yatafarra. Gimana kalimatnya? Wa minhu yatafarra'ul wujud. Jadi kajian kita nggak tinggi-tinggi, semuanya ada di Sibti Durar. Darinya lah bercabang semua wujud. Berarti ini wujud bukan? Wujud apa Adam ini? Wujuduka Adamun wala wujuduka wujud. Ini wujud bukan? Wujud. Maka tidak ada satu biji zarah pun kecuali di situ ada sir Sayyidina Muhammad SAW. Itu yang kita ulang-ulang ke teman-teman. Maka haram meratap mukul muka, mukul badan sendiri, mukul muka orang haram. Haram bunuh diri. Kenapa? Ini adalah warisan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yatafarra wujud dari situ. Jadi kalau orang mukul mukanya, benturin kepalanya, ya, termasuk muka orang kan nggak boleh. Kan disebut suratul Rahman. Ar-Rahman di situ bukan Allah. Ketinggian Allah. Ar-Rahman di situ adalah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita sebut Allah jadi muskil, jadi ahli hadis sampai hari ini debatnya nggak selesai. Ya, iyakum wal wajah kan gitu. La tadribul wajah. Ya, jangan pukul wajah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Adam ala suratihi, ala suratir Rahman, dua versi. Ya, akhirnya ada yang bolak-balik hi Adam. Kan kacau itu kalau ada syarah begitu. Yang sahih suratir Rahman. Ar-Rahman ismun min asma'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman pun salah satu nama beliau. Ya, Rauf Rahim yang tadi kita baca ya. Raufur Rahim ya. Nama beliau bukan nama Allah itu.
Tapi tidak adalah disebut nama Allah kecuali disebut nama Rasulullah SAW. Itu makna wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat bagi engkau, hai Muhammad, zikrak. Sebutanmu. Guru saya nerjemahin zikrak itu sebutanmu, ingatan tentangmu. Dan yang paling tinggi, al-ma'rifah anka ya Muhammad. Maka man fi qalbihi al-ma'rifah al-muhammadiyah rafa'ahullah. Bukan dia diangkat karena dia pintar, tapi karena Allah mengizinkan ma'rifat Nur Muhammad ada pada dirinya. Maka tiada tempat, tiada madrasah, tiada zawiyah, tiada rubat yang Allah angkat kecuali karena di situ mengalir nur Sayyidina Muhammad SAW. Nurnya deras mengalir. Ya, maka kita sudah mengunjungi beberapa zawiyah, rubat-rubat ya. Dan memang terasa luar biasa. Itu tempat-tempat nur itu melimpah ruah. Barangkali itulah ya hakikat maulid. Jadi bermaulid itu selain mengulang-ulang namanya, zikirnya, wa rafa'na laka zikrak, zikir menyebut, zikir mengingat, zikir mengenal. Semoga 3 paket ini ada di setiap maulid. Disebut-sebut dengan bacaan maulid, diingat-ingat dengan sirahnya, lalu dikenali dengan kemakrifatan yang ada di dalam nur dirinya. Semoga Allah memberkahi masyaikhana wabil khusus Abuya Syekh Ahmad Sya'rani dan guru-gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki wa kullu man ajazahu wa ajazana. Al-Fatihah. Bismillah. Waladhdallin amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Jazahullahu khairan. Selanjutnya acara yang terakhir kita tutup dengan pembacaan doa. Dan setelah itu nanti akan ada suguhan makanan. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan untuk doa terakhir kita minta kepada yang mulia Abuya Kiai Haji Rusli Arfan dari Palangkaraya atau Kerempangi beliau. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة حبيبنا المصطفى ورسولك المرتضى حبيبنا شافعنا مولانا محمد عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى أخينا حجي أحمد شعراني بن حجي محمد طيب وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. سبحانك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت أن دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى تعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وبردنا بقضائك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وعايدنا يا الله من مديمة الندامة إنك سامع الدعاء. اللهم ارزقنا
كمل الموت باطله ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ولا قربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا سلمته ولا بلدة إلا أمنته ولا علما إلا نفعته ولا نفسا إلا سبعته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج إلا قضيتها ويسرتها يا ربنا يا رب العالمين. اللهم طول أمورنا بطاعتك ومرضاتك وصح أجسادنا ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة ووسع رزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا بغير تعلب ولا مشقة ولا ضار ولا مضر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا يا الله للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وأولادنا وأزواجنا ولا تضرهم وأوفقهم لطاعتك وأوفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد خير خلقه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم